بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شہد کی برکتیں اور شہد کے فوائد۔ دوستو، شہد کی بہت زیادہ برکتیں ہیں اور شہد کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ رب کائنات نے شہد میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں اور بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اور شہد کی شان یہ ہے، شہد کی عظمت یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی لارب کتاب صحیفہ انقلاب قرآن کریم میں کئی مقامات پہ شہد کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک رب کائنات نے شہد کا ذکر قرآن پاک میں کیا، اس سے پتہ چلا شہد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، شہد کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کل قیامت والے دن جنت میں جو نہریں ہوگی، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شراب طہورہ کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، وہاں شہد کی بھی نہریں ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے شہد کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پر رب کائنات نے مختلف انداز میں، مختلف الفاظ اور جملے میں شہد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ یہ شہد اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور جو شہد کی مکھی ہے اسے نحل کہتے ہیں، اور شہد کی مکھی کے نام پہ قرآن پاک میں پوری سورت موجود ہے، سورہ نحل۔ تو یہ سورت شہد کی مکھی کے نام پہ رکھا گیا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں شہد کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شہد کتنا مقبول غذا ہے، تو جتنا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین غذا ہے، تو رب کائنات نے اس شہد کے اندر اتنی شفا بھی رکھی ہے۔ اگر احادیث کی طرف آئیں تو احادیث میں شہد کا بہت زیادہ ذکر موجود ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقبول ترین غذائیں تھیں، ان غذاؤں میں شہد بھی ہے۔ شہد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین غذا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ شہد کا استعمال کرتے تھے، چاٹا بھی کرتے تھے، اور طریقوں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کا استعمال کیا۔ بلکہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مریضوں کو شہد کا استعمال کرایا ہے، اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، یعنی دو شفاؤں کو لازمی اختیار کرو، ان دو چیزوں سے ضرور شفا حاصل کرو۔ وہ دو شفا والی کون سی چیزیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شہد اور دوسرا قرآن، یعنی شہد کے ذریعے بھی تم شفا حاصل کرو اور قرآن کے ذریعے بھی تم شفا حاصل کرو۔ شہد میں بھی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور قرآن پاک میں بھی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہد بہت بہترین غذا ہے، بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو کہ بہت پیاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت خالی پیٹ، یعنی 3 دن صبح کے وقت، پورے مہینے میں صرف 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے، تو پھر ہوگا کیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو بہت زیادہ بیماری ہے اور بہت بڑی بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، تو نہ اس کے قریب بیماری آئے گی، نہ اس کے قریب کوئی اور بلا، کوئی مصیبت آئے گی۔ جو بندہ مہینے میں صرف 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرتا ہے، تو اس کے قریب یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں یہ قریب نہیں آئے گی۔
बड़ी बड़ी मुसीबतें, बलाएं, मुश्किलात करीब नहीं आएंगे। तो ये भी शहद की बरकतें हैं और रब्बे कायनात ने इसमें इतनी शिफाएं रखी है। तो शहद के जो फवायद है उस तरफ आते हैं। शहद में तमाम बीमारियों के लिए, अक्सर बीमारियों के लिए शिफा है। देखिए वो कौन सी बीमारियां हैं, वो कौन सी इस तरह की बीमारियां हैं कि शहद में उनके लिए रब्बे कायनात ने शिफा रखी है। इसमें बहुत ज़्यादा फवायद है, बहुत ज़्यादा बीमारी है कि शहद उनके लिए बायसे शिफा है। देखिए मिसाल के तौर पे बहुत बीमारियां, दिल के मसाइल है, तो दिल के लिए शहद का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। चाहे कोई भी दिल के मुतालिक मसला हो, चाहे हार्ट अटैक का मसला है, चाहे दिल की बीमारियां हैं, चाहे दिल के वालों का मसला है, दिल में खूनों की नालियों का मसला है, क्योंकि जब ये शहद आप इस्तेमाल करते हैं इससे आपका दिल जवान रहेगा, खून की नालियां खुली रहेगी, सुकड़ेगी नहीं, खून का बहाव बेहतर रहेगा, तो दिल के अटैक नहीं आएंगे, दिल के मसाइल नहीं होंगे, दिल बेहतर रहेगा, दिल जवान रहेगा। तो दिल के लिए, दिल को सेहतमंद रखने के लिए, दिल को जवान रखने के लिए, दिल को बीमारियों से बचाने के लिए शहद बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर आपको नज़ला जुकाम है, खांसी है, तो उसके लिए शहद का चाट लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। नज़ले के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, सांस का मसला बन जाता है, सांस की नालियों में बलगम आ जाते हैं, सांस वो मुश्किल से लेते हैं, बच्चों को खांसी लग जाती है, तो बच्चों के लिए शहद ऐसे हालात में, खांसी की सूरत में, नज़ले की सूरत में, सांस की नालियों के बंद होने की सूरत में शहद उनको चटाना और शहद का इस्तेमाल कराना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ये कोई बुरी बात नहीं है। दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल, दूसरे बुरे कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो तो आपकी ज़रूरत है, वो तो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी है। मसला जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है उनका मसला है। तो शहद जो है ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतर है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है तो उससे आपके जिस्म को बचाता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है तो उनके लिए शहद का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो शहद का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, जो बढ़ चुका है वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। इसी तरह मैदे का मसला है, तो अगर आप खाली पेट शहद को इस्तेमाल करते तो आपके मैदे को वो बहुत बेहतर तरीके से साफ कर लेगा। आपका मैदा साफ हो जाएगा, जहरीले मादों से साफ हो जाएगा और निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इसी तरह कुव्वत हाफिज़ा के लिए जो लोग दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, पढ़ना लिखना उनका काम होता है, तो उनके लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि शहद से आपके दिमाग तरोताज़ा रहेंगे और दिमाग ताकतवर रहेंगे, तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, कुव्वत हाफिज़ा मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो कुव्वत हाफिज़ा को मजबूत करने के लिए उनको शहद का इस्तेमाल जो है उनके लिए बहुत बेहतर है। और बहुत ज़्यादा मसाइल है, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, जितनी दर्दें हैं जिस्म के अंदर, तमाम दर्दों के लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है, और ज़ख्मों के लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है, एलर्जी के लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है, अपनी जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है, अपने चेहरे की रौनक को तरोताज़ा रहने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है। जब आप शहद को इस्तेमाल करेंगे आपका चेहरा तरोताज़ा रहेगा, आपकी जिल्द तरोताज़ा रहेगी। तो ये सारे के सारे शहद के फ़वाइद हैं। आप शहद को ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। ये बहुत प्यारी ग़िज़ा है, बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है, तो लिहाजा कोशिश करें शहद का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी मुआलज ने मना नहीं किया या आपके लिए किसी मोड़ पे नुकसानदेह नहीं है तो आप ज़रूर शहद का इस्तेमाल करें, बुजुर्गों को इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल कराएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है, रब्बे कायनात हम सब का हामी व नासिर हो।